بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يقينا راغله فهر انسان باني حين من الدهر يو وقت زماننا لم يكن شيئا مذكورا چنو دے یو شے ذکر کړه شوی فیو خاص نوم سرا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج یقینا پیدا کړه دې موږ انسان د نطفه غړوړینا نبتلیه آلو رالو دی نطفه لرایا نبتلیه امتحان کوم فدبانی فجعلناه نو گرزولی دی انسان لرا یا جوڑ کرے دی لرا سمیعا اوردن کے بصیرا لدن کے انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا یقینا بیان کړه او خود دا د انسان ته مونږ لارام اما شاکرا یا با شکر کون کې وی او اما کفورا یا با ناشکر وی ان اعتدنا للكافرين سلاسلا واغلالا وسعيرا یقینا تیار کړی مونږ د کافرانو د فارا سلاسلا زنجیرنا واغلالا او توقنا وسعيرا او بلکلشه ان الابرار يشربون من كأس یقینا کسان چې پرې کاندي یا ان الابرار یقینا کان يشربون دی بسکل کوي من كأس د کاسو ډکونا کان مزاجها کافورا چی گڑبوی داغ سرا کافور عین یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا عینا چندا سکیبا غیلرا بندگان دلنا تلا یفجرونها او چلی با غیلرا تفجیرا فو چلول سلام یوفونا بالنذر پروالے کو دیا پروالے کئی دیفو منختو نظرن بانی ویخافون ویرک ولو یرکی یومن داغ ورزنا کان شروع چدا سختی او شرداغ مستطیع خورور ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا او ورکی دوی خوراک على حبه فو محبت دغی سرا مسکین تاو یتیم تاو جیلیو قیدتا انما نطعمکم لوجه اللہ ورتوائی دوی یقینا من خوراک درکو تاسولا دفارا دمخد اللہ تعالی لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نغوارو من ساسنا بدلا ولا شكورا ونشكر كول إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا يقينا من يرك ولا رب فلا يوما دورزنا عبوسا چیخ رون کرا کم طریرا مخد انسان لرا یا یقین من یرکولا درفلنا یوما دورد سختنا کم طریرا چیریر سختنا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا نبچ وساتل دویل اللہ تعالی شر ذلك اليوم د سختی د جورجنا او د شر د جورجنا ولقاهم نظرة وسرورا اول کلا دیتا تازگی وسرورا او خوشحالی وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا او بدلی ورکلا دویتا بما صبروا صبر داغی چی دیک لکو فدین بانی یا بما صبروا صبر د صبر کولو د دی
جنت او حریرا بدلی ورکلا د جنت او دریخمو متکین فیها علی الارائک تکیا وهن کی بوی فاغی کی فالنگنو باندی لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا نبوینی دوی فاغی کی شمسن گرمی ولا زمهريرا ونیخنی ودانیتن علیہم ظلالها اور آکاگوئی فضیبانی نزدیبئی فضیبانی ظلالها سوری داغیم وظللت قطوفها تضلیلا و تابی شوری غنجکن داغی تضلیلا فو تابی داری فتابی کی دو سرا ويطاف عليهم بآنية غرزوالي بشي فضيباني بآنية من فضة لوخي دسبن زرو وأكواب أو غلاسنا كانت قواريرا تشيبا ششي قواريرا من فضة قدروها تقديرا ششي بي من فضة جورشي بي دسرو زرنا دسبن زرنا قدروها تقديرا انداز کړي به جلرا الله تعالی تقديرا فخاص انداز سلام قدروها انداز کړي به اغیلرا تقديرا فخاص انداز سلام ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا اس کولے بشی فضیبانی فیہا فاغی کی کاسن کاسی ڈکی او پیالے ڈکی کان مزاجها زنجبیلا چلاغی سربا گڑن دغیم یا ویبا گڑن دغی زنجبیلا زنجبیل ادرگ عینن فیہا تسمى سلسبیلا چندا فاغی کی تسمى چنو مرتکی خودشی و نمورت ویلشی دا سلسبیل ويطوف عليهم ولدان مخلدون او دیر زبا فضیبانی اگر زبا فضیبانی ولدان حلکان مخلدون ہمیشہ بیم اذا رأيتهم کلا چتوینی دغالکانو لرا حسبتهم گمان بفکوکی گمان بفروکی تو لؤلؤم منثورا دمالغلرو خرورو وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا او کلا چوینی تدغزیم رأيت نعيما نويبني نعمتنا وملكا كبيرا او باچاهي اللويا